पिला माने एटा हैला गोटे काठी ए काठी को जदि मु तुम मानकु देबी कहबी ए काठीटी को भांगी दियो आमे ए काठीटी को बलपूर्वक भांगी दे अलगा कर दे पारिबा किंतु मु जत्ते बेले तुमको कहबी बिड़ाए काठी देबी आ कहबी याकू एका सहित भांग ताहले मु ताकू चेष्टा करिबी किंतु भांगी पारिबी नाही एहा कहिबार अर्थ हैला एकतारे जदि आमे रहिबा ताहले हमकु केही भांगी पारिबे नाही बा हमकु केही अलगा करि पारिबे नाही एहार अर्थ हैला एकता ही बळ आमे पिला दिनरु जानिछे जदि समस्ते एकजुट होई मिसिकी कोनोसी काम करिबा ताहले से कामटी अति सहजरे एवं अति शीघ्र सरी जाई थाए पक्षी माने छोट छोट दाना को गोटे गोटे करी खाई दियंती समस्ते मिसी जिते बेले दाना खाती ताहले दाना गुड़ी को खूब शीघ्र सरी जाए बिंदु बिंदु जल मिसी नदीर सृष्टि होईछि छोट छोट फूल मिसी गोटे बगीचार सृष्टि होईछि ठीक सेही परी एकतारे जदि आमे मिसी रहिबा तेबे आमको केही जीति पारिबे नाही आमे आज जे कविताटी पढ़िबा ताहा हैला दलपति पद तुमको साजे कवि डॉक्टर नटवर साहू बार बार होई शुभुछि डाक हिरण्यक हिरण्यक मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख पुणी थरे पढ़ुछि देख बार बार होई शुभुछि डाक हिरण्यक हिरण्यक मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख एही कथाटी प्रथमे कपोत चित्र रे देखुथिबा पक्षीटी हैला कपोत कपोत पारा भली एक पक्षी कपोत हिरण्यक को कहूछि जे बेगे आसी आम जीवन रख यह अति प्राचीन काल रे चित्रग्रीव और हिरण्यक नाम रे एक कहानी थिला जाहाकू पिला माने हित उपदेश एवं पंचतंत्रर कहानी माध्यम रे शुणुथिले किंतु वर्तमान एहाकू डॉक्टर नटवर साहू पद्य आकार रे तुम मानक सम्मुखरे उपस्थापना करिछंती शुणी एही डाक मूषिक राजा बाहर को आसी होइले उभा दल बल सह कपोत राज दशा देखी से तो होइले काबा कपोत राजांक कथा शुणी बाहर को आसिले हिरण्यक बा मूषिक राज हिरण्यकर अर्थ हेउची मूषा मानकर राजा दशा देखी से तो होइले काबा कपोत राजन कहिले सखा जाइथिलु वन पथरे उड़ी पड़ी गलु आमे बाणुआ जाले खुद कणिकार लोभरे पड़ी नथिला उपाय आमर पराण बिकले सरबे मिली जाल सहितरे आसीछु उड़ी मरणर भय देबाकू टाड़ी मोर अनुगत कपोत दले तुमे ही पारिब मुक्त करी मूषिक राज मो बाल्य सखा आमठी करुणा वर्षा करी एहा शुणी सारी हिरण्यक बंधु निकट को गले से धाई जाल काटी निज मितंकु आग बंधनु मुक्ति करिबा पई एहा देखी तहु कपोत राज मितंकु कहिले विनीत होई परजांकु आग मुक्त कर मो फास काटिब शेषरे भाई हिरण्यक हसी कहिले सखा अळप सकति क्षीण मो देह सबु कपोतर काटिबी फास किपरि पारिबी तुमे जे कुह तुमे दलपति बंधु मोर पहिले तुमको देबी मुक्ति तापरे काटिबी पारिबी जेते देहे थिबा जाए मोर सकति आश्रित जन रक्षा पाई दलपति सिना साजिछि मुहि तांको पाई पछे जीवन जाऊ सेथिपाई मोर भावना नाही कपोत राजन वचन शुणी हिरण्यक हसी कहिले तेजे आदर्श तुम धन्य सखा दलपति पद तुमको साजे कविताटी आमे पढ़िले चित्र मध्य देखिले केही केही चित्र देखी टिकिए टिकिए कहानी को बुझी सारी थिबो तेबे मु तुमको गोटिए गोटिए करी कहि दउछि प्रथम पदरे आमे सुनिले कपोत हिरण्यकंको साहाय्य पई डाकिले हिरण्यक कपोतंको कथा शुणी
ଆସିଗଲେ। ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦଳପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କପୋତମାନଙ୍କ ଦଳପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦଳପତି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ, ଆମେ କାହିଁକି ଏପରି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲୁ? ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଶିକାରୀ କିଛି ଦାନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। କୁହାଯାଏ, ଅତି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଲୋଭ କରି ଖୁଦ କଣିକା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଏହି ଜାଲରୁ କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ଏକତାରେ ବଳ ଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାଲଟିକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତି ଖୁସିରେ ଆସିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଜାଲଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖ ଦେଖ, ଏ କ'ଣ? ଶିକାରୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ! ପକ୍ଷୀମାନେ ସମଗ୍ର ଜାଲଟିକୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯାଇ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କର। ଏକଥା ଶୁଣି ମୂଷିକ ରାଜ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ସଖା କପୋତ ରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ କ୍ଷୀଣ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କପୋତଙ୍କୁ ସେ ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଳପତି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦଳର ସବୁ କପୋତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କର। ତୁମ ଦେହରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ କର। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତେବେ ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିବ। ମୁଁ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦଳପତି ସାଜିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ଦଳପତି ହେବାଟା ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୂଷିକ ରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଖା, ତୁମ ଭଳି ଦଳପତି ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦଳପତି। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳପତି ନିଜ ଦଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ସେ କେବଳ ଏକ ସଫଳ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳପତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କବିତାଟିରୁ ଆମେ ଏକତାରେ ବଳ ଥିବା କଥା ଜାଣିଲେ, ଅତି ଲୋଭ କେବେ କରିବା ନାହିଁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦଳପତି ଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ଦଳର ଉନ୍ନତି ବା ସବୁ ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋଭାବ ସେ ରଖିଥାଏ। ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲ ପିଲେ, କବିତାଟିକୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଠାରେ କିଛି ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଆମର ଏବଂ ମୋର, ସେହିପରି ତୁମେ, ମୋ, ଆମଠି ଏବଂ ସେ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନାମ, ଯାହା ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ସର୍ବନାମ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ କବିତା ପାଠ ସମୟରେ ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।